Hello guys, ito first time kakainin to chocolate ni Mr. Beast. Yan. So, bubuksan na natin. Yan. Lang guys. Yala, come here. Try this. Yummy. Guys, tikman din. Itong kapatid ko. There, say hi. Sorry guys. Say hi. Hi. Chocolate Mr. Beast. Sarap. First time ko lang siya natikman. No reaction. There's no reaction. So, tatakbo natin siya. Goodbye. Guys, yan na. Yan ang tigamukbang ko. Come here. Yun, thank you, Yara. Yan ang itsura na. Yan. Yara, baka mahulog ka. Don't forget to follow. Beginner lang ako. Yan. Yan. Takbuhan natin. Sino? Wala. Wait. Napag-tripan rin.
No, we're not. Really? Last end of the video. Nakain na lang. Guys, please follow nyo na. Ay, subscribe na po ako. Please, wala na po ako. Wala pa akong subscriber 6 pa lang